are ordering barbecue. How 10? I have 20. Ay, 10. 10 anak ko. Togo na to sila. Na sila sa gawas guys, our friends. So technically, ano sa ito? Napasunod na larga, convoy. Convoy, yeah. So kompleto na may actually. Dili, ano ha? Ano na lang, kami na tong coins. Uy, gaga ka. Akong money, ano lang. 25 lang. Sige oh. lang. Thanks. Wala man si wala si Erich and si Andrea, so we only have here Romer, and we have Sam and Jude and Thea. Yes, we have Romer. I'm my Sir Blaster. Very Nasya sa vlog na to. anak Okay. niya. Ganun. And we have Jude also. Ay, tulak daw. Thea here. Ang morning motor ni Kisa ni motor kay wala pa morning motor ni Tristan ari kay Wang, but dili man kabalo mag-drive si Wang, so si Jude mag-drive, and motor ni Sal. Kinatagyo niya off-road. Dira na kage. Dapat nakamotor sa... Ano po? Oy, dugay na ni. Dugay na ni. Di ba gibayo naman na? Oh, naulog na sa. Wow. Gaga magawang oy.